Met de bekende burger Ronald Pansa spraken wij over een aantal zaken. Pansa die had er met name een boodschap naar de gewone burger, maar ook in het bijzonder naar onze regeerders, onze leiders. Er zijn beloftes gedaan aan het volk en deze leiders moeten de beloftes waarmaken, want dat is waarvoor men gestemd heeft. We voeren nu naar Ronald Pansa. Raj Mahango legde het volgende interview vast. Me bar alas ma wan shit odi. Me no bede wan today. Maar unule kapchin fa kondre dat we volk de stappen. Seep zijn na kondre. Maar ja, sawodo. Sagado be potik ba. Beschrijf ik ba in een Bijbel potitak zo wat is zo gebeurt, zo gebeurt. Dat wins een regering ting sagado potuno mapuring. Dus daar me komt takang unu tide. Trouwen verstaan me, trouwen no one verstaan me. Maar pe wo begin tide. Me wan begin zo. Voor de vrouw, na de man, mile kwam ching van kondre, sa e deta pa strati, sa e shi, sa e gebeur in een kondre, na de vrouw. We wan baram net stigi ala de vrouw de mannen. Taki, de vrouw toch, me kuno kier de vrouw moro. Want soms temis dong, van me da busi da peda son sani gado e chakona in mi wan mi e shitak of de so san disi prakseri economy da me shitak na wan chin fu gado sa gado awroko in eng e sorry tak yung tak so ding. Do you come de no take you nanga fro tai kopota goron tapu say de make your kirasma ayu ge libi isap soort kleuren ati abi of a paars of a groen of a ready isap van libis ma bouw in zee ayu ge libi die yo kiring da kan de go luku yune libi bunanga vrouw te gwa osonitis wan paki brede ine bay wan paki melk ine bay je opogo tapa vrouw posiso dat ta vrouw gwa strati of kan da vrouw doen sanda iwan kiring you rechtvaardig zo. No man no kon dim 69 tak rechtvaardig tak rechtvaardig geen vrouw. Man dan uno kier de vrouw moro. Ulip de vrouw uno sap tak nou een vrouw moest er president in a kondre dadelijk tesan nego boom. Ulip bibu na de vrouw aan boom furu funa kaimang te moet tapu je ga vrouw aan money. Ine ga vrouw money tak. Maar zodra een vrouw doet aan dat we want keer desma in a kondre. Asan dat moest ko op man. Kodo libilet met in een usrefi man. Trama na ko de sans se in a grond tapu no de tok dat me etaki tok uno ma pude want ala de san dit beschrijf ik ba puta festi. Maar tok san ka korisera gado begi taki bepaalde san no kop san nga unu in a kondre san no musa. Trama iregwa trama osogo skot nga de sandati no man burucha man wis van no for wasera na man uno denki tumsi bad fusrefi wa wis so kleur abi wis na hindustani wis na japanese wis na wala mala na wasera na man dus ko fosta wis refi pewe go uno kide from man wan bun furu fu wano kuku. Dat de vrouw doen op Chisani dat we een keer de vrouw. Nee, anom de zo. Kooli de vrouw mannen. Wie is een vrouw doen aan Sani? Je ziet dat een vrouw go verkeerd tegen je. Libas ma mekas ma teke wei. Alibe go doro. No go kier asma op je schrift. No go kier je schrift. No go kier no wap ching. Want je kier op je wap potip Chisano sap neti. Frafa libi wap Chisam mus doen aan Sani unu in a maatschappij. Dat je kier at ching. Dat mine fene van boon Sani. Dat was tof op story dat zie. No de dat we konden traceren. No we guarde big man. No de big man schreef. De man zei hier kondre. Maar ja, Fafo no for respect ki Venetian, me pour me pet ki Venetian.
Ay wandang sansa mishidi mi ay ko opo da mishitak na wins fano famino si wan president lek finishan. Ay nuno din na voters nuno din na FIAP abop nga MPS don dape. Nga PL. Ma ay hat mi ere. Say de meg mi tak ay hat mi. Omdat die temi go minder de bradaf mi da me yere de takif de mang de sansa de ma etaki. Dan mi schreef ne vier boewan dan de taki sa me yere schreef ay gromis king. Dan mi no wan tak umma libiso na nga usrefi. Want wins fa wo draaien kong. Amana wi president. Ama apmakti. Amakti sa a president abi. No one mano de instrana sa aba makti sa wan president abi en amana press. De strati sa we komensa. Fame tag yan nga una no van fasiere kan de trouw fentak minyo tag bun kan de trouw fentak no. Masay denke sa kuno luku baka. Kusukuf bawu kondre op. Want sa aforige regeringsrefi doe liep na baka tok dus dat we shi taki anopchi sanipsa want we fan of ook we de mai taki wan me yere tak de mai kosa hun di stani yera ma a hun di stani ma fa wakanga blaka ma sabes don da pe omeyari blaka ma no fen kan de no fen aspuna de mofo sa de du na lek alata de eurokotok de bige fufuru tok bige du bepaalde sani tok. No afvallen kiezen voor een president, no de dat president dat nu we mino tak dat die tak a president moest de dere. Want misref no want de. Dat we doen to me kudu en boom in a kondre. Kuno luken wan fasi ku luku fu a kondre fu kan go boom. En press talk, brunsi talk. Brunsi dat die me vallen kies tap no de je verdedig. You know, if you titel last in uno de you na verdedig, want against ik, uno man versta you, mi vooral no man versta you, VP. Mi no man versta you tanganu, ma press, zij denken sa press. Fai dat pe mi no tegen, mi no tek bigi tiki na kikiri. Mi no tak de mam kastrati fuko weris kina nga de sandati. Mamo want taka kondre mus de in reus, omdat mi no want taki sa a big bada amfko vernietig. Wo kon staken dadelijk omesan ko bige sa jugu presi bige broko nanga de so sandati. Uno want de sandat in a kondre want. De sandat na achteruit kan ogo fu uigi kondre. Dus pres san bon want taka nga yere plus pres. De prijs na winkri pres stop pres. De prijs na winkri. Fa jullie kwam president no man abmakti sa yu abi dat you no man broko de prijs in de winkri. Je kier des ma pres na yu abamakti. Amakti sa yu abi no man de baka yu sa abamakti dati. Masa fas famesha asanego lek na wan kuru useti wan soort mafia organisatie die na kondre in de handelaar. A systeem sa de handelaar wan chade srefi ina kondre. Dan meshi taki de mana firi ya kondre. You want meshi taki ti de yo bai wan san a kondre no go bonere ku de elekti ku srefi. Ku de ku tak persis lek fasande. Press look wan fasi about asandat nanga de masa e importer san ko ina kondre. Demanda te kirunu. Anya san no kan de so taker wan batra olifer to kholo. Sinds bouwt in de prijzen op. Ubari kan taki yuan yung pres e kons dong nanga omeso taki da a prijs bo saka. Mano da mesi tak asan de prijzen moro erg moro lek sa bouter sabede. Rasa sau denk tak we duna pur buruku wer buruku. Anom de so pres. Buruko tapatori dati nom apmati pres. E of me be de president tok. Boom furu fu de good one tok. U de sa abig batok bibo wes bon furu funu mi bo luku de chipoti understand wan nga de chimblaka wang nga de trawan sabe wan yep a follow tok omdat u de wan sa abak capital we kira kondre we kir desma en anom de sotaku abak moni da uno ma libi nga u kondre ma peweta instranang
Adala talk president, adala president, adala. Sumana de handelari na kondre anga de dala. Sumana de manse handel nga de dala na kondre. Efwa no afiri ja kondre nga de dala. No ser dala jama ina fertinda tamara mate da mada strati e seramoni ina sofela na ama wai gudu. Fa wakanga upoti wang. Te ser de dala gi usap suma we gi de dala wan da gesek pe de dala gona despada te gudu. Anom de so sap suma sera dala gif mi si tok we wes ala demanda puro da ube uro kona nga chi handelar chi masa wan mek den srefi na kondre mek de ma handel de tomata nga de ayun de supuwira nga de sancha ko na kondre samus ko na kondre wanda me chi tak de ma sef sa handel na kondre de mai kirunu de mai baya dala so bun ko da tamara mate da dal sef dala sa de mai go bay da pe ekoser bakata pastrati e kirunu da suma wai gudu ena dala na wan presino me ego o bartak monino de usap tak monino de ma de dala so we kisitok dan met takitok unul fu brokopondo tok pe met de dala sitok me es no uno de tak brokopondo wan abe egi foto wan abu egi foto da pe uno am moksi be na te iluko na sansa e gober wan se tu egi foto lek fa foto de gaso mark de straat o in foto de position wan se tu foto da pe wan ap alasane omdati unus ref eshitaki ala de gudu fa kondre sa ek mopo ina kondre na fia brokopondo wan omaro we na srefina de gudu sa brokopondo abina nga para luku para ook tutok dara mek metaki ab pike tok pike non focus tap de sanda titak oka tapastrati no de tak oko dusan asansa ay ufanda pe anoroko de keloskopi trowe mi brada mino koriere man libasanda ti sansa bige fisito bige luku ome kosensi sa de magi for work in para pede udu ek mopo ome grondstoffen ek mopo dape bige fight about the tori dat die osembo de presi meer so ala de uku kan fenwa money et de sanko dus no de sami wan takiere dus uno fu broko pondo tok wan abu egi sanere wan dan met tek de stap of the man wan broko pondo even comes voor bepaalde sani dus dan met je tak jongen ala de sansa de man dat wan seti tok no de tok na fuko beuku uit pe ulo we gotang voor ouders lo we gotang na ala de sani dus da akondre no de fawe volk tok da akondre no et tek de sani funo in a district e kot na foto bouw des refi op om een soort man dat we pinatap zien we bij sambundiri maar de grondstoffen funo voor binnenland na foto de ko dus da ala de san dat tok me kubo wan abu igi san da pa district broko ponder want we chitak de om een voorkunnen san kon gi in a ten voetbouter zo ook toe de man dis betak ook toe tak jongen bepaalde san sabop sa de bo herstel de san dat kon na me chitak no de schrift san sabouter se bedu a de schrift san dat de man dis do no wan san sa de man betak de bodu euroko olanga de man dis do furo me sani helikopter by disi by dati by no have de san dat unoshi tak of president Duroko tap de sandati dus a san sami wan takiere press a koerstok in a kondre tok president nanga anya sani tok press de sane diri in a kondre press luku wan fasiere pot mata puroko luku de press we kir des mai na kondre de handelaar ne apsara tigi des mai na kondre ala sane diri man mino kan bay wan batra oliver to kholu tok mino kan bay wan sansa me be bay si for 50 dan no min bay en ferto kholu ano santo kiskol me kako ferto kholu pa metagano santo kiskol ano santo ki me kakonso a vorige regering be gwelip de san di sig babaka want ala de prijs be opok ba fesi fos de man diskons dong